Ka bi sogoma daina ka fɔ kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni lafasaba bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko nin kɔni ye an sɛbɛkɔrɔ cogolen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn o fɛn bɛ ni o tulo ɲɛgɛlen jɔn bɛ nin sangada in na fiɲɛ tuguda 95.7 tomi 7 jɔja fiɲɛ suru sanumanba fɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw balimakɛ ani aw denkɛ aw n'ale bɛna ka na bisimilaliw matarafa aw ni ɲɔgɔn cɛ sirifula kunnafoni ale kɛnɛ kan ni o de ye Professeur Ablaye Karabɛnta ye wala min mana kɛ i ka dɔn aw garijɛgɛ ye a bi o sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ bi o kuma na aw bɛ se ka taa nin sangada in na ka aw connecté Facebook kan min ye an ka page sirifula kunnafoni ye wa aw b'a sɔrɔ ye fana direct la nin waati in na diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ nansarala fara farafinna jamanaw kan a bɛ ka na ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ arajo yɛrɛ fɛ aw b'a sɔrɔ ni daliba masa ka diɲɛ ye ala ka faamuko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an b'aw ladɔnniya o de la k'a fɔ kunnafoniw kɔni olu kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɔ kɛmɛ ka ɲɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ nin sangada in na nka yanni an ka don kunnafoniw kɔnɔna na an b'a fɔ an ka suya gwɛlɛ tigi ɲɛna k'a k'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an ka matarafa ni o ye ka sɔrɔ ka don kunnafoniw na ni daliba masa ka diɲɛ ye Atikaraba, kuma se bali tikaraba, ma kuma sera, fenda keli bali abada, au sana shirifi ulani laiduye, 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 ngono sana shirifi gala ala kila bona, ngono sana shirifi gala, laiduye, Seydina Ali ubona, ngono sana shirifi gala, laiduye, Hassan nani Ali Hussein bona, ngono sana shirifi gala, Fatima da Zara ubona ngono sona shirifiga la kalaiduta Chaya kuma manga chaya ngani manye kuma kele minko ikatu akake nafa kumaye bari aumbika nafa mogoto de wele ala kwa umakuranena kanga ala kunyumando akanema wula abaunjidi ni moga mimama nyoko nyumado iti ala kunyumando abada au nana shirifiga fo ihaidara ami kumala shirifiga mina juma donya shirifigate tende donya shirifigate ala yi ede suga nini kira modinyai madani de basita de tamaninga ude maliya une isanga nyonte Baronzana shirifiga ni laidwe Alaka ya marule marufu Feno debika umkabagoya Abika galuntigi kononana Kochi nyede ya sanga nyonyi Ode kama bani mwana sigita balika Abi ala hutala deli Ko alaka chinyedeme Ala ya bani wasa Asidi Sharifu Usmani Madani Haidara Galane unga kumajalanye Alata yada soso kumagana Niye kuloki bo ala nofe Alati so ila ngulo gatama Bani nye kuloki bo ala kama Kodina kademe chinyeka Ale ni jogo nyuma nyasiraga Ode la fade njugu bede serila Iya janyoke Kabaya ko janyoke Iya janyoke Ka isa ko janyoke Iya janyoke Ka tele mali janyoke Iya janyoke Seliba mananga janyo diarila Bani ya janyo fola minge malingo kera moti dugula Wajulu kena janyo bediara Mori jugu yu katabalike Osima bani malada kana Daka disa na doka koni dete korobo fenye Uye saga jigube kasange Haidara de togola Kaja kumanya na makasange Shirifi mori togola Kaworo bile umesaraka Haidara de togola Nimekera mori jugufe Moti dugu janjola Femi minkaba boya iga janjola Oye molodo janjoe Bani bido molodo domina Mori jugu yukale alala Koni chinye yera korotela Ko haidara tido molodo Bani dona molodo tumami Ngoke ala kabakoye Korote suma kela ushulaye Haidara de togola Tasuma mena na jiri kenena Ya bani de togola Haidara de kelo fagabai Alaka kabako i haidara
diyara haidara bido jene domi mori jugu yu kale alala koni bani donna jene kono kolubi kola shifale kulola haidara done jene ngokela kabakoye o mori jugu betununa chinyatigi mode haidara babuna furuge tanti jara furuge fatuma furuge tanti aisha furuge halimatu furuge isanga nyonte sherifu baba badara wolofa sherifu iba baba haruna wolofa keshigi baba madani baba haidara namanyina nga sababu nyumanko mamadu kulubali abarika ka foli di anisaruma moti dugo anisarufo anisaru biji fanwofa marifu ga foli do aya barika shirifi ga kanuna amsana shirifi ulani laidu amsana shirifi ulani laidu wala ambi afo halibi ansona sherifu kella ni laydu minye laydu dugulente laydu kelendo amba ideme anni ananga nafolo ikibi alaka dine chie mi fo anye o komi an make o chie dombaye nama nye ka fo ko ngoni konimbe ansena kaba o ni e koni ko ibina ngoni bo ansena o sabuba to ngoni bola mi se ka soro e bolo ambi o fere o koni belejele koni sebe koro tige o kumana o di laydu ye amsaru ni o karamogo ni nyonche bila kote kabiri kata se 91 92 98 fo bi kuma kangele fo iteye fo alaw sona talata o yininte adamade kelengele shife ko iki yere kungolo kalaya o ko nofe dowere te koyi angeme kamba fe minguna odedo nabi fama ko jogo hali ka wulu na jogo chiena ni mi jando ala na mi ka maya don galamana ana ikoni sena sumaya isero koni sorolela ode bato halibi amsaru belajele koni kemeki son okmana awkado baniko kele kote wa baniko kote ko yera kungode do sabla amadore fanye alako anga hina nyona sinji katugu maya katu tobotolini bere mina kono alaka famuko nyumandi ambelajele mo shirfula kunofoni ale keneka ikado ka beni nazarakalo tile mugan ani keleye ba flatan ani kononton an chokole do la voix des citoyens soba kono ya aw balmake ani awdenke menye professeur Karabenta ye ambitani aw ye segu ikado an karamogo ni ale yɛrɛ segu kaye menye Mali Islamo ka faranyonga jakulu au Conseil islamique de Mali ma nyama Mali Islamaya dine demeton amsaru nyejo yoro groupement de leaders musulmans ma nyama Asayidi Sherifu Usman Madani Haidara ale yɛrɛ segu kaye kerangeranyana ikado segu dugu min bi wele ko tamani ni abangene ye o kuma na dakuru nyekele ka mo ka dima segu kado wala a yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnni kɛ i ka dɔ mawuludu min n'a kɛra segu o segu mawuludu min ni a kɛra kabako ye Mali kɔnɔ n'a ɲɔna ka dɔgɔ o kuma na o kabakow caman kɛra ye nga an bɛna bɛɛ lajɛlen ta dakuruɲɛ kelen ka bɛn ni fɛn min ye n'an ka ma conférence de presse o de b'a jira k'a fɔ conférence de presse min ni ale kɛra segu kunnafoni dilaw ani ka taa se Sharifu Usman Madani Haidara mo olu ye ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan sabula olu ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔbaw ye sanga ani waati Haidara ko mun b'a la ka fɔ a kunkan mun b'a la ka kɛ Haidara ko kunkan Haidara labɛnnen don mun fɛ mun bɛ Haidara yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma maa minnu ma faamu kɛlɛba ye maa nation fila ye o kumana kɛlɛba dɔw bɛ olu ye minnu bɛ fili kɔnɔ ka Haidara kɛlɛ dɔw bɛ olu ye sira tilenni kɛlɛ yɛrɛ ye o kumana o kɛlɛw filaw bɛ wala mun bɛ Haidara yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛsin u ma wali kelen mun b'a fɛ ka ɲɛsin olu ma an kunnafonidilaw sanga ani waati ye nin de kɔni kuma galamaw b'an bolo ka tɛngu Haidara la o kumana jaabi minnu b'a bolo jaabi lakikaw jaabi sumalow jaabi yɛrɛ pani ka suma ka di i ma tɛkun foyi t'a jɛ an karamɔgɔ Asayidi Sharifu Usman Madani Haidara ale ni kunnafonidilaw conférence de presse min ni o kɛra
segu mawludu kuncɛli la a ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan k'o fɔ kunnafonidilaw ye u ka ɲininkaliw jaabiliw ka ɲɛsin a ma fɛn min sɔrɔla o la ne ni aw an ka jɛ k'an tulo ɲɛgɛlɛ jɔ o fɛ. ne ka ɲininkali ye mun ye Haidara nenini bɛna to tan wa? ɲininkali Zuge, mi fo k'i waleɲuman dɔn. N bi dugawu kɛ fɛn kana bɔ nenini na. Zuge, n bi dugawu kɛ foyi kana bɔ nenini na dɔ ka fara a kan. Parce que bɛɛ b'i dako dɔn Ala fɛ, bɛɛ b'i dilancogo dɔn Ala fɛ. Zuge, n'a sɔrɔ olu tun bɛ e de neni. Billahi al-ali al-azim ko ne tala ko e kelen de do nyanzoro yi ne ni bawo yu dade ala ba do mais suge o bi ka ne di neni amande ngambi fe ka fuye ka do ala e che do de blai ka o ke ka mɔgɔ tɔw sɔn hakili la u ka to ala kɔfɛ ne Haidara a ye ne dilan tan de neni bi dɔ de fara ne kan a t'a bɔ a la n y'o f'i ye a mɛnna don o don ni ne fa nin na ala bi hɛrɛ dɔ kɛ ne don o don ne ba nin na ala bi hɛrɛ dɔ kɛ ne mais a ti fɛn tiɲɛ ne ye mais minnu b'a fɔ fana a bɛ kɛ sababu ye karamɔgɔ tɔw hakili b'i sigi a ko nin bɛɛ dara Haidara kan a bɛɛ tan o tuma na an ka to ala wajuli de do surukɛ nin daminɛna a ma k'i kɔ o mais a daminɛ ni bi cɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na ala bolo Haidara kan o b'i bɔ o aha o b'i bɔ ne Haidara ma jɔ yɔrɔ si n'an ka dugawu fɔlɔ de ma kɛ ala mɔgɔw kisi hali am ni mawludu in bɛna kɛ kuranɛ min kalanna saraka min bɔra ala jama in kɔlɔsi i yɛrɛ de bi siran ka ala wele k'a ka jama kɔlɔsi i bɛ se ka dimi mɔgɔ dɔ ka kuma na cogo di kuma in daminɛna fo an filɛ sigiyɔrɔ min na talahi ne Haidara ma kelen mɛn parce que mɔgɔ bi dimi ni ne ni k'a mɛn mɔgɔ dɔ fɛ peut-être o bɛ se ka mɔgɔ dimi quoi mais wallahi ne ma kelen mɛn na mais n ka mɔgɔw kɔni b'a fɔ Haidara an bɛ dugawu k'i ye o bɛ kɛ k'i neni kana dimi dɛ mais ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ o tigiw la kana dimi e de y'a mɛn o ne m'a mɛn mɔgɔ bɛ fɛ ka fɛn min mɛn fana i b'o de mɛn mɔgɔ bɛ fɛ ka min mɛn dɛ i b'o de mɛn n'o tɛ a bɛ ne min ka talahi ne m'a kelen mɛn ne m'a kelen mɛn wa ne yɛrɛ ka mɔgɔw la ne m'a dɔn mɔgɔ min jala bɛ sɔn ka gɛlɛya ka n'a fɔ ne ye ko Haidara k'u ye nin fɔ ne t'o cɛ dɔn n ka mɔgɔw la mais kanubaa ka ca kanubaa dɔw bɛ yen ni n'o ɲɔgɔn ye Haidara u bɛ ka kuma jugu bɛɛ fɔ mais ala k'i kisi han Haidara u bɛ ka kuma jugu bɛɛ fɔ ala k'i kisi han i y'a ye wa ne ka kuma mɛnta ye o mɔgɔw de ye n'o tɛ ni danga t'i nɔfɛ a fɔra e bɛ ka neni i b'o ɲini k'o lamɛn cogo di o to ala ma ni ala bɛ yen sirifukɛ n bɛ ala deli ye ala ka si di e ni ne ma billahi al-ali al-azim i bɛna dɔn ko anw bɛ ɲɔgɔn janfa mais ala t'an janfa bamananw b'o fɔ o y'a sɔrɔ kuranɛ mana ko n'i ye tɔɲɔni mɛn ne ye k'a ta n bɛ bere kɛnɛ tigɛ sirifukɛ nin kun bɛ fɔ anw denmisɛnnin ma ɲɛna o y'a sɔrɔ diinɛ ko ma kɛ tan o tuma na wa bere kɛnɛ tigɛ n bɛ ala fɛ dɛ siga foyi maa o maa n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ bilahi ala t'i fa fiyewu fo don dɔ la i k'a fɔ ala n faga a ti sɔn o de la ami ne ye n ka ko to ala de ma maa kana maa jaabi ansaru ka ca kumanaw b'u la mais a dɔw k'u da de a ka fisa u ka kuma o de la n y'a ɲini u fɛ ni ne kama don ka ne ta to ala ma ne n ta to ala ma o ka ne ta to ala ma wa ne ala min bɛ ka ne wasa o ala b'i ne bɔ
u kana maa neni tɔgɔ la u kana maa jaabi tɔgɔ la u kana kɛlɛ kɛ ne Haidara tɔgɔ la ala bi ne ka kɛlɛ kɛ wa kabini ne ala k'an da ni n ko ala ko ta o ala kelen de bolo bɛ n bolo n ti maa kɛlɛ n ti maa bila ka maa kɛlɛ n ti maa neni n ti maa bila ka maa neni ne ye n ta to ala de ma ni ala bɛ yen mɔgɔw bɛ n'a ye wa an b'o ala ka hima de kɔnɔ wa ala de bɛ k'an tana han turukɛ anw bɛ ka siran min ye o ye jamana in yɛrɛ de ye n'o tɛ maa kelen ye fu de ye u y'i fa u m'i fa i bi sa mais jamana ka se ka kisi jamana denw k'a dɔn an k'an ka mun kɛ k'an kisi k'an ka danbe kisi k'an yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ ka kuma o de la maa kelen ti foyi ye mais da la janfa in ka ca a bɔyɔrɔ bɛɛ dɔnnen don fana a bɔyɔrɔ bɛɛ dɔnnen don e k'i sigi ka ala kɔnɔ dɔrɔn i dusu da kɛ sabali i dusu da sabali ala wele dɔrɔn ni ala wele o b'a bɔ dɛ wallahi ni ala wele e mana fɔ ala ma n ko e kelen ka ala wele ka ca maa 100 faralen ye ɲɔgɔn kan ye sabu n'i b'a fɔ tiɲɛ kan i bi maa 100 ɲɛfɛ hakilila kɛli ka mɔgɔw fara an y'o caman yiru la dugu jɛra an di 7e siècle la bilen dugu jɛ kuma mɛnna Haidara kanuɲɔgɔn i ma u bana ne ye don o don u bi wuli ka koba dɔ kɛ parce que ne ko an ka baara de kɛ dɔgɔtɔrɔso 6 o bɛ Haidara n'a ka mɔgɔw bolo bi banabaatɔ dan b'a bɛɛ kɔnɔ bi sisan yan'an ka na sisan u nana n'a papier a foroko o jɔra k'a ban banabaatɔw dalen b'a kɔnɔ mais Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diinɛ tɔgɔ la i ka dɔgɔtɔrɔso kelen jira ka kɔn an da ninnu ye alors ɲɔnɔnkaw bi yan Sherifu bi yan Suala san o san ninnu bi sɛnɛ min kɛ malo la n'a bɛ taa ka na Bamakɔ u bi yan fandandama min sisan an ye malo bɔrɛ hakɛ min di a kɛra ala ɲɛna fandanw bɛ ka dumuni kɛ bi aw kama wallahi mɔgɔw b'u la u bi sa u ti malo sɔrɔ fɔ n'u y'a dun mɔgɔ ka so mais bi bɔrɛ jɔlen b'olu ka so u b'a suma k'a k'u yɛrɛ kunna k'a dun aw kama an ko diinɛ ka hinɛ de a ka mɔgɔw dɛmɛ mais minnu bɛ ka diinɛ dɛmɛ setigiw tɛ o 200 50 1000 2000 o de kɛra miliyɔn caman ye bi Bamakɔ président bi ya président international bi ya maloforo caman ɲini tɔ fulu fɛ u yɛrɛ filɛ u ye réunion kɛ dɔw ko c'est-à-dire ko Haidara ka anniversaire la ko fɔ u ka miliyari de compter ka n'a di mais président bi ya ɲɛ mun f'u ye la u ka miliyari t'u kunna u kana di Haidara ma mais u ka baara dɔ kɛ ala ka dɛsɛbaatɔw bi lafiya cogo min na fandanw bi balo sɔrɔ cogo min na u ka taa miliyari in don la sisan dingɛ bɛ ka se ji ka woyo maloforo bɛna sɛnɛ a baara bɛɛ miliyɔn 600 ni joli miliyɔn 600 ani miliyɔn 50 du 2 o miliyɔn 600 ni 50 in bɛna kɛ ka foro minnu dilan fandan caman b'a sɔrɔ dɛ a daminɛna yɛrɛ parce que baara daminɛna mɔgɔw bɛ ka baara sɔrɔ mais lahara a bɛna dɔn ko diinɛ ye min ye an ka cɛsiri ye nin de sirikɛ an fa bɛ nin de la an ba bɛ nin de la mais i ka sirikɛ wasolen mɔgɔ man ka dimi ne kama o i bɛ dimi ne kama mun na kabini ala k'an da Mali bɛɛ ala ka dugukolo kan maa ka juru tɛ na kabini ala k'an da ala ka dugukolo kan di maa ka to dun kɛlɛ bɛ min ni fɛn o fɛn fɔra i karamɔgɔ ma o la o ye jagoya de ye o kana aw tɔɔrɔ n'i ye wari sisan n'u bɛ yan a ti yan dɛ ale de
ye wari ci ma sisan nga Bamako ye nfa ni na dɔw de nana k'u nana yafa ɲini fɛ ala ni kira kama u y'olu nɛgɛ de ka wari d'u ma u ka ne fa ni ba de olu kɔni nana ka na yafa ɲini ala kama ne ka yafu ma o ne ma se ka ɲɔ ye n'u de nana wari di yan n'u yɛrɛ m'a di n'u y'a di saka de ma ka n'a di yan mɛ ne yɛrɛ ɲɛna ye denmisɛnnin 6 de la ka na ko ma foyi d'ale ma 500 ko billahi ku ye 500 de d'ale ma ko aka Aidara fana baneni ko ka kuma jugu dɔw fɔ ko ale y'o fɔ ka tila ku ye 500 de d'ale ma ale fana no sisan ale nimisara ale ni 500 nana ko ne ka 500 yi minɛ ado akumena ne la kasi billahi akumena ne la kasi parce que ne mana ale yɛrɛ filɛ nimisara etlala ka 500 yiri kana ko ibira yafa yiri ne ko nde 500 ta ngo nya fari mango kana joro de foi ti soro bon comme u fla de nana ne ko tokele mango nya fara ba ako bo aneta la de ako bo aneta la de minde do ndogonde do detala de ani ko anyana ngo nya fara I dogoni ma ngo wari mine ngo kana sirande foitala ta o nyona chama kera bo ni se ka ma sebe toro c'est-à-dire mi fe ngambe awde ma sisa mo ma bi yere kalama ya dara fani ni kame ye galunjugu tige kame ka dai dara la o ma ngaw toro me aw sunongo toma tu ay dara ko Sherifu ena ay dara bi jela sambi yirika do de mais sambi yirika ibi karam ko kondo ay to mo ko fuma ni ubina tigeli ni anga karam ko do ni ka fella beni ka fara mo wore uka mais aya sigi ka kolla je akana kele ke ay sabali ay ko to atiki bulu abi nyana ko Olambi foli ani waleɲuman dɔ lase kanuɲɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔra ka lamɛnni ni ngale matarafa nin sangada in na Sherifula kunnafoni ale kɛnɛ kan n badenw kabako caman baden de bɛ nin kuma ninnu na munna an karamɔgɔ Asayidi Sharifu Usman Madan Haidara i bɛ a jateminɛ a ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na kuma ninnu yɛrɛ kɛtɔla degun min bi a yɛrɛ kan o ye hali bi kanuɲɔgɔn a ye sabali a ye to ala kɔ a ye sabali a ye to ala kɔ hali bi kanuɲɔgɔn ka se ka ale faamu o degun de bɛ karamɔgɔ kan ɲɔgɔn tɛ naniba ninnu ko tɛ juguyaba ninnu ko tɛ lagosiba ninnu ko tɛ tiɲɛ don o kumana Asayidi Sharifu Usman Madan Haidara fɛn o fɛn tugura e kɔ u ma tugu i kɔ k'a fɔ ko bɛna e ɲini k'i dɔn la o y'i dɔn de ka laban ka tugu i kɔ o kumana mun b'an ye jamana in min ye maaba jamana ye jamana in min ye kotɔɲɔgɔntala jamana ye Mali min n'a dɔn bɛ ni hinɛ ni makari jamana ye Mali min n'a dɔn bɛ ni maaba bonya ye Ala ye anw Mali ka an kanu ka maa di an ma maa min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen mago bɛ a la ni o kɛra ka ban ne hakili la o kɛlɛba ma kan ka kɛ o maliden kelenw ye bilen nka nin ye laada ye sabula ni seginna Asayidi Sharifu Usman Madan Haidara mɔkɛ ma Muhammadu Mustafa kisi ni nɛɛma bɛ a ye ɲininkali kɛ ko mun de y'a bɔ Makan ka taa n'a ye Madinɛ o b'i bɔ o kumana Ala ka faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kanuɲɔgɔnw a ye sabali sabali kɔrɔta ye i ka tiɲɛ ye min ye i kana o da kɛnɛ kan sabali o kɔrɔta ye fiyewu ko e ka taa bolokuru bɔ dɔ la sabali o kɔrɔta ye k'i da fana k'i tɛgɛ fila fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ suna la i ka tiɲɛ min bɛ yen o fɔ wulikajɔ min bɛ e bolo o kɛ wa nin kan ka dusu don e la de hali bi
du marali tulondala okmana ka fo inyana sigidam ma nyama ya tulonte ala marali tulonte ala ngaye fado ni nyonche tulonte de o ansaru munyato aw yira kan nyonyuma munyato aw yira aka sobeke nyonte aw ladege ba chama mbade bi mali kono nga ni yayi aw yira kana chama mbade soro ya kalaba ka wuli kaye sobe de yoke anga wuli anga nyenyini nyama kote nyonte mabi yera segan ko mayiwa wala akaramo ye munyini afe ay femmi nyini ode ye ko anga ke bara ke baye kan faso bo nogola anga ke bara ke bagaye kaseka anga jamana indeme okmana anga njanto fen folo mina ko ode ye anjogoy ode anga keleke minen folo ye ala ka famu ko nyumandi ambele jele mo ni tunye conférence de presse ankaramo Asayid Sharif Usman Madani Haidara ale ni kunofon dilaw o ye dakuru nya flami mboka be uni nyogonche okorofo de ni wa adugu jele no de jiye dongo do mawde bita an yira yo shede ye an bita du kono ye sangani wati an be an yira yo o shede ye ne karabenta yira yo shede ye sungalo temene yira la maminu nanayi mauludu temene na maminu nanayi nere nyana ye o makacha okmana cha tambe dele kana nere nyana kana yafa delik minu ya jira ka fo ku ka bara uchiena minu ya jira ka fo ko kamana gwanwere be ulula kasoro demiseni funengeni jojogo nyuma kamalengoro kwale minu mise ku jo du kuturu koro minu yerebsa ke jamana ngulo mai unakan kera munye uja jira ka fo ko ulu sara lendu wa ukele do ka labe kabla Haidara la jie duku jako muga anita organisation dorobi obulo organisation nye munye uye jekulu minna sigiledu do bi anfe Bamako Mali yere kono ya Bamako do banve Côte d'Ivoire jamanaka do be Burkina farafin jamana una katase tuwabu jamana uma France ubi ola Amerika ubi ola katase jamana chaman bama okumana bulu faro bi yoro chaman ba dendela jie duku jago muga anita ukoni mbi hidi inafo komi ni mɔgɔ b'a fɛ ka hi ka kɛ kɔngɔbatɔ b'a fɛ ka hi ka kɛ balo ka cogo min na u bi hi de ka kɛ dugu jago muga ani tan Sharif Usman Madani Haidara a nanini a burujali a lagosili kan o kuma na u bi ɲɔgɔn signalé di e bi nin video in kɛ e bi kuma nin kuma kɛ cogo in na e bi vocal dilan e b'a dilan nin dilan cogo in na wa n'an ye video kɛ fana nanyanga video monte ka banka Haidara nani ka lagushi ka lebu okumana anga video la anga ci nyogoma ka partager fam belejele fe o kama ni ye kuma kan keleme Haidara kan ko dobe ka nani ibi singa video ye fam belejele fe koma munu bi réseaux sociaux ka me nyondo billahi ceta min tara kata Haidara fe kata yafa delo tara kata nine fo mama do udade uli re tara kata fo munyato nana fo fana ambo fo ni kene ingaya o de kera sababu ye no willa kata nyefo sabla aminu kumbe bara la a chamanga bara chiena wa kamana gwamba dowla u manu tege do fo yere kamana gwane do yerama chien do obike ma tonyo mai hanni mamin ko ala tempe hanna ya soro Sharif Usman Madani Haidara ama ala ko kuma fo anye nga ka yete kata baga maka tonyo afo ala bi songa ma tonye le labla aka gelande mami tonyo ni do afo ala bi songa labla jango jamana ngono mami manji chin amanji jaji chin nanga dun ama chin nanga mi ama chin sigiro la ama chin afo la ama chin nga bengembe ode ka jie duku jego muga anita ola ni kuma no tugula on bi seka ni sementia no tarakata ya fanyin Haidara ni do tundu
ne ko anga nyon nyini nga kabiri ni ndamine kabiri kunungo fubi sambinani ani sambinani yirika wa ninko imbala ka kela jie duku jego muga anita aidra bala kanani fabi nani babi nani lagoshuru labenendo yala Sheriff Usman Madani Haidara aya nyini kata plendi ke dokama wa kasoro mogo bitle ka nyon wili tribunal la ayen nani ayen lagoshi ayen galondana nga Haidara hanna kanuba minya me ko itara kata plendi do ali jugu do kama Haidara bi wile ka kangari dayi kasoro moru ya damina ya karamogo ya damina ya budu yere kumakan yelama logicielu la ku yere kumakan nge Haidara kumakan ku bi moriya ke mawye ama Antoni yoro ina ko kunafoni lance belajele ma jie dando ni biche Sheriff Usman Madani Haidara yore fo ata fo maye nindia nga ibit le ka moru de me tromperu kame ne Haidara di jango akele ko ka ke ho conseil islamique du Mali ma nyamaye antarabo o chama noka ma minum be utara kata kontu langolo kiri Haidara togola kulu Sheriff Usman Madani Haidara ye kulu nabi barake kulu ye o conseil membre ye kulu ni Haidara bi barake nyogon fe ho conseil do be bureau la nyogon fe o kumana deme min baraka nyini ka se ka déplacer ou deme ka refuser ou deme ka Mali kele ni nga se ka wuli ka joke o kumana ko balaka deme nyini maw fe ala ma fuma do soro nga tumi fe ka do soro ha ado ye nere wele ko o conseil bureau mo do ay numéro fo nyango ngalotu numéro min bla lembe o baraka ma nere bo numéro don ngo min foriye tiete na tigi ya foye afanya na ko bi o conseil mo be do ba be ka numéro don kani dado adani ka wardi absaka ki saraka nyonda atara de wala amba fo Haidara ta fo mama nindia wa Haidara yere te réseaux sociaux kanda ango fo jiama beye wode kuma ye ka chie yere fi Facebook ko bi chogodi ni Haidara nyininga la peut-être aba kuma ka mimme aba be mo da ko réseaux sociaux Haidara ka doni daye oyi ni Haidara nyininga ko YouTube aba to mimma mauda fo na doni da kera oyi ni Haidara nyininga ko WhatsApp abe ato mi me mauda fona doni da kera oye aka haramu ne de bo fo iyabi réseaux sociaux Facebook compte créer o Haidara ni match atado Haidara ka chika chauma emin bitaye e badon emin klobine la sisa e tako joli joli ke ni e desara ka do Haidara yere fe ala ni jababulu ye semaine flakola do bi kalo yere ko taw bi sigi ou deseme ka do yoro soro o mami occuper le mbete chou farat lega o be réseaux sociaux ko masoro jango Haidara ka chika chauma Haidara nambe bara min kama o to réseaux sociaux ko ye o ye mogo dusukuna réseau de ye o ye munye I jogo Haidara nambe o de kama wa bana ala ka famu ko nyuma da berejele ma imana kontu fen fen ko Haidara wali kala de ngalondo tromperu de do ubi tleka mogo wili ko o ye tungaranga o segen ko sobe tungaranga ni appel lancer lensa dugu jara akana sombile Haidara to fo aden to fo wa Haidara kanu ba nyuma si to fo Haidara ka kalande si to fo minya kalande nyuma nye wa amsari chete mimbo fana fo ala ka famu ko nyuma da berejele mo ambe kana ho conseil islamique du Mali ma nyama a Seydi Sheriff Usman Madani Haidara kono foni halibi ka kerengere ka lase jamana famaw ni jamana kono den belajele ma Mali basigi be ani kelenya korofo min zoro la ka bo ayoro o kuma kauna anga jeka o lame Bismillahir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان وعليكم السلام أسلموا أنسيني لكم نسيتك على طوي أنصلي لكم أن أكرم بلبلين كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصلي أصول نسلم كان أصحاب الموت ni أمبوري ni folie ani laseli kase malien pema ani islamé pe
au Conseil islamique tɔgɔ la an ka jamana a mɛnna a bɛ lahalaya min kan bɛɛ b'a dɔn an delilen tɛ nin na maliyɛn ma deli joli bɔn na nin ko kura ye jamana in kɔnɔ yan an bɛɛ kan ka hakili to a la ko ninnu cayara o caya kama an ye faamaw interpellé ka tila kɔ tuguni mɔgɔ minnu b'an fɛ yan n'o ye minisima mɔgɔw ye n'olu nakun ye ka na fara an kan k'an dɛmɛ an y'u fana interpellé o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ wele ɲɛsin mali silamɛ ɲuman bɛɛ ma ani maliden ɲuman bɛɛ jamana bɛ lahalaya min ka bi lahalaya ɲuman ye mun bɛ se k'an bɔ nin kɔnɔ ala de bɛ se mais ala bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ n'an yɛrɛ ka cɛsiri a n'an ka jija a n'an ka ɲɔgɔn faamu ye fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya an silamɛw kan ani maliden ɲuman bɛɛ kan o fɛn fɔlɔ de ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ tɔɔrɔ mana bonya cogo o cogo ni dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma walahi ala b'an dɛmɛ nin bɛ tɛmɛ an kan a bɛ k'i n'a fɔ a ma kɛ mais ni tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ n'o kɛra jamanadenw kɔ don kuma ye ɲɔgɔn ma n'o kɛra jamanadenw fɔ kuma ye ɲɔgɔn kɔ ni ala ma fara an kan a man ɲi kumana an bɛ min ɲini bɛn dɔrɔn de ye se ye kelenya de ye se ye o la an bɛ wele da maliden ɲuman bɛɛ ye an ka sabali an k'an bolo da an dusu kan balawu fitinɛ a kɔfɛ foyi tɛ yen nimisa kɔ a kɛra jamana minnu na an ɲɛ b'u la jamanaw b'a la ni yɛrɛ ye musow n'u den n'u tɛgɛ ye ɲɔgɔn bolo doni dalen b'u kunna ka kamalenkɔrɔ dutigiw bolitɔ ye k'u ka jamana bila k'u ka du bila ka kungo minɛ hakilima fɛn o fɛn ma n'o ye i t'a kanu ala k'o k'i ka jamana na i t'a kanu fiyewu ala k'o k'i ka jamana na mana an ka jamana bɛ bolo min kan bi fɛn min bɛ se k'a bɔ nin kan o ye an yɛrɛ ka cɛsiri a n'an ka wulikajɔ a n'an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a tɔgɔ ye di k'a fɔ tubabuw nana an dɛmɛ farajɛw nana an dɛmɛ farajɛw ka dɛmɛ anw t'o sɔsɔ mais dɛmɛ fɔlɔ de ye an yɛrɛ ka yɛrɛ dɛmɛ ye n'an y'an yɛrɛ dɛmɛ ala b'an dɛmɛ ni mɔgɔ min farala an kan o kɔfɛ ala bɛ bɔda di an ma mais a fɔlɔ yɛrɛ ye fɔ an yɛrɛ ka bɛn fɔ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma fɔ an ka ɲinɛ kelenw kɔ n'o ma kɛ k'an to tan a man ɲi o tuma na o conseil islamique tɔgɔ la an jɛra ka réunion kɛ réunion wɛrɛ bɛ yen parce que an tɛna an sigi ka ko in filɛ anw tɛna an sigi k'a filɛ o conseil t'a bolo da sen kan abada k'a fɔ fitinɛ bɛ jamana kɔnɔ k'an ta bɛ k'a la an b'a kuma de fɔ ye la an bɛ don a la de a bɛ se ka ban cogo min na jamanaden bɛ se ka lafiya cogo min na silamɛya tɔgɔ la ani o conseil tɔgɔ la ani maliden ɲumanw tɔgɔ la ni ala sɔnna an sen bɛ ko in na a mɛnna nka ni ala sɔnna an kɛn bɛ ka ekipu dɔw wuli minnu bɛna wuli ni ala sɔnna ka i ɲɛsin yɔrɔ ninnu ma dekun ye minnu sɔrɔ tɔɔrɔ ye minnu sɔrɔ an bɛ se k'u tulo magɛn cogo min na an bɛ se k'a lajɛ cogo min na nin fitinɛ bɛ se ka ban jamana in kɔnɔ cogo min na an bɛ wele bila mali alisilamɛ bɛɛ ma k'a ta alimamiw la ka se mali dɔnnibaaw ma ka se mali karamɔgɔw ma a bɛɛ lajɛlen an ma mabɔ maa na o conseil islamique maliden ɲuman bɛɛ de b'a la mana an ka wele ye jumɛn ye anw b'an sɔn mais hakilila jumɛn bɛ jɔnni bolo n'o bɛ se ka fara an ta kan n'o de bɛ se ka jamana in basigi bi mun kan ka kɛ silamɛw fɛ silamɛw jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun ye an ye min faamu an wulilen bɛ an b'o baara la mais mɔgɔ kelen ka faamu tɛ faamu ye mana an bɛ nin faamu in kalifa mali kodɔnna bɛɛ ma maliden ɲuman bɛɛ ma alimami bɛɛ ma kodɔnna bɛɛ ma jɔnni bɛ se ka hakilila fara an ta kan pour que an ka jamana bɔ tan mais an ye faamaw wele an y'a yir'u la dekun minnu bɛ ka kɛ nin ye dekun n b'a la faama se tɛ min na parce que jamana minnu ka bon jamana bɛɛ ye ni se b'olu ye n'u dɔnnen don ni setigiya ye hali ameriki faransi nin bɛ ka kɛ nin bɛɛ la u ka mɔgɔw faga cogo bɛɛ la nin jamanaba ninnu kɔnɔ u n'u ka se n'u ka hɛrɛ ni kodɔn bɛɛ u ma se k'a bali bon o la an yɛrɛ fɛ yan sisan an kan ka mun kɛ an yɛrɛ seko la o kumana an y'a yira faamaw la fɛn dɔw bɛ yen o tɛ se ka bali mais an bɛ min ɲini mali faamaw fɛ ni nin sifaya kɛra u man k'u da de faamaw kan ka bɔ ka kuma k'a yira fasodenw na nin de bɛ yen
angeme kani fele ntige fele bet se ka fo me fele minum se ka fo abi wajibi ya mali nyemo ka ukapoka jamana de kuna fo ka fo a ninde pe obseka jamana de haklisi me dongo do joli pipo dongo do mo biga ka fara me fo itiga ka fo beta de ne dote o yeddi kunye jamana kono anga ngo fo jamana nyemo anga ngo fo jamana fama ni bi mo mi mara ni ala nana ni tore amba do jamana nyemo shiti ni kanu jamana mara baka shita kanu toro ka duka jamana ko ni kilela men ni ala ya Allah tigedu mumbe sisa bejigi aude benyi shifaye aude aka nga boka kuma ka maldew haklisi ka fo ambena ninge mimse ka fo obi fo mana jamana de umba do mumbe sira mana dongo do fogali pike ka fo ko akonyemga kanyini fo tika ka fo mgoy mana amba nyina anga fama ufe ukaboka kuma mumbi munkera jamana de ngase ka ku hakli do yoro soro kula mana anyira ka nga minke anyo labe ontige ani muslime pede ba ke nyogo fe mgo labe ne do minu nga ta muti mgo labe ne do minu nga barake bamako ya refugee minu nanaya nu yusi yoro bla kele nyesranya kama joli bon nyesranya kama nu bi bamako ya samiye sera an lembe ka jo amga ka yoro nyini olu kumse ka do chogomna ka bo atoye di sanji koro o labe on bambulo doru e leidu dama ku ka yoro labla anyi amseka o refugee do o yoro ina o kuma o conseil islamique wulembe ni bara ina ala kama ani faso kanu kama ani faso sabatili kama ni ala sona le flay na amu buli ula yoro do sorola amina seka mo do so do kono amina anche sirifana to minumbe amseka mungu ye me amba yine gouvernement fana fe o mo nu ku jija u yara seka minke ukake an kon islamia tola o conseil tola mal islamia tola on seka minke amba felela an la benedo ni ala sona refugee minumbe moti marawla aywa balo se ku soro chugomina aywa amseka demen ku ye chugomina o fele o tigelendo o labe on kelendo ani anyere ekipu woredla mim se ka wulika jo ka do ambale moka we shetane do minu ni nyonje ka soro ku yesigi nyonde ka se ku lafamu ani munganga ke pour que ni ngwe ngaba o mugo fona la benedo ni ala sona o lubina wuli ka do mugo num peka ni fitne mse ka jo ka bo jamana en kono tumi mali kono ya dine ko kelete mali kono ya shia ko kelete mugo jugu abina ni laben jugu de laben folo e moy ambe o kala o de ye kaida folo e na do fo ma farre ka tasut ni bi fe ka se mugo le bu fara ni sara ka mugo ko do nyoma ibi sula mono wona na no fele folo de o la ko ke shia ko kele ambale ma ni nyonje mana bi o fo ngabi ni ka do ya patria wuli kembe ka jo o lu se ka nyon fo mu tugo mina mana o ko bi sena me wona na ni mu yutuni kana ke ubina yele men ka bo shia ko la ka ke dine ko ka soro ni flash te jamane ngono shia ko kele te mallaya dine ko kele te mallaya mali dine be bi nyon fe on ni chrétien anga chrétien nyemo aboraya wa bita chrétien ndugu bala kata jalata nu ya nome ka ake chrétien nyemo bay abita domina aya fwanye on islamé o yemo daka anyi mo daka no kera mufa aidarai o dara zansari boka katana ye orom udara orom katla ka mikro di islamé o ma orom kena baka ukapuma islamé ya tola chrétien o chala ka fo mali de islamé o délégué kana ka fara o ka chrétien nyemo mana andu fe ka fo mo goy chrétien go kele an islamé ko kele ani polition go kele o tanga jamana ko anga jamana ye minga diye oke lahara adinyana bo me ka fui kaninke wal manga kele dine ko la otan fe bo e shia ko fanana e fla minun fleni ani dongono minun fleni nunu ye badewni usigile minyonga kata samba kele nyeni jamana ngono ya kele tuche fla muso be ukuna okote menengo kado muso be fla ukuna fla bi kado kanfo kado bi fla kanfo kele nya daini mana ni jugu nana kana ni fele jugu kana jamana kono kwa feka jamana chi jamana jonga anga hakli soro anga na nyere duma parce que fele de kacha na nyere dama mappe na la maforanga anga jamana abi gwambulo de musala hatemina mana mbambulo sisa anga nyomine anga na to obuka ka ninjaminu ndanye an se ka mine jaina parce que mo jugu chamambe même ka ki profiter ni nkwena
ka tarana mahusro ka soro nyeni kalate ati ala fe ati jamana fe mais ale mago be se ka soro la sira min kan ale b'o labɛn de kɛ ka don a kɔnɔ mana an bɛ maliyɛn bɛɛ wele ka mali silamɛ bɛɛ wele ka maliden bɛɛ wele an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na an kana sɔn u k'an bila ɲɔgɔn na cɛni kɛra kɔrɔn fɛ a kɛra cɛmancɛ la a tɔ ye yan yɔrɔnin dama de mana an k'an jija yan niveau la an ka ɲɔgɔn minɛ n'anw ye ɲɔgɔn minɛ yan an bɛ se ka nin bɛɛ ban kɔrɔn fɛ an bɛ se ka nin bɛɛ ban cɛmancɛ la ni ala sɔnna mana nin ye a tɔgɔ ye di haut conseil ka wele kan de ka se mali silamɛ bɛɛ ma ka se maliden ɲuman bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ parce que an kana ɲinɛ lahara ala b'an bɛɛ ɲininka ko a ye mun kɛ mana i seko ni ye min ye e k'o kɛ bani ala ɲɛ b'i seko la tari bɛn na se ka don jamana in kɔnɔ tari kelenya na se ka don jamana in kɔnɔ mais an bɛ segin faamaw ta kan k'a f'u ye u da dennen don mun bɛ yen u ka bɔ ka kuma jamanadenw k'u lamɛn u bɛ fɛ ka mun fɔ mun bɛ yen en réalité jamanadenw ka se k'o dɔn mana faamaw o y'olu niyɔrɔ ye jagoya an b'o f'u ye an kɔni b'an sɔn an yɛrɛ seko la mais faamaw kan ka kuma ka se ka jamanadenw lafaamu min bɛ yen an tun bɛ fɛ ka nin de fɔ mana ni fili min yɛrɛ la an b'o yafa ɲini an kɔni ka ɲini ta ye dusukun ka kɛ kelen ye n'an ma bɛn jugu bɛ s'an na dɛ mais n'an bɛnna walahi ala b'an dɛmɛ karisa na n'i dɛmɛ karisa na n'i dɛmɛ n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ dɛmɛ u bɛ n'i dɛmɛ o de la bamananw b'o de fɔ a ye na n dɛmɛ an ka wara faga o k'a sɔrɔ i ka wara kunkolo b'i yɛrɛ bolo tɔw bɛ sɔrɔ ka far'i kan mais n'i ka wara kunkolo bila maa fara man di kan dɛ mana ala ka mali kisi ala ka mali kɔlɔsi ŋaniya ɲumantigi fɛn o fɛn bɛ mali la mali basigi ni mali ɲɛtaa kama yarabi ala k'olu ŋaniya sabati mɔgɔ o maa ko i bɛ fitinɛ don an ka jamana in kɔnɔ ala k'a segin i yɛrɛ ma ala ka mali kisi ala ka malidenw kisi salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. faamuko ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma walekuma salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn amisaru ɲɛjɛyɔrɔ groupement des leaders musulmans président ba Seydi Sherifu Usman Madani Haidara kɔrɔfɔ minnu fɔra nin tɛ bila ko ye kabiri kunungo don a bɛ ka nin wele kelen da faamaw de sabula yɛrɛ ka kumaw caman na a b'o fɔ jɔyɔrɔ fila faamaw dɔnnibaw o kɔrɔfɔw ye min ye an bɛ labanna ka na se o ma ne dali b'a masa ka ɲɛ nka kɔrɔfɔ minnu ni Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma bɔra ka o lakale ni o de ye a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara ye ka yira k'a fɔ labɛnw bɛ sen na min b'a to bɛn ani kelenya bɛ sinsin jamana in kɔnɔ cogo min na hali bi o baaraw bɛ o bolo wala o baaraw la belebeleba caman kɛra i ka dɔ Bamako dafɛ dugu ninnu na yan wali kelen an b'a fɔ an kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnyana Musabugu fanfɛla ninnu fɛ ani ka taa se Mutugula fanfɛla ninnu fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔw déplacera ka na a yɔrɔw la ka t'u ɲɛ don ka laban ka u seko n'u damayira kɛ u ye Haut Conseil islamique du Mali ale tɔgɔ la ka laban ko kura ka yɔrɔ ɲini mɔgɔw ye minnu bɛ san kɔrɔ walasa u bɛ se ka jigin yɔrɔ minnu na cogo min na o baaraw u ye o kɛ o ye baara minnu fana bolo da ka yira k'a fɔ ko labɛnw bɛ o bolo ka taa Mopti mara la ala sɔnna Mopti an ye kunnafoniw ɲini ye Moptikaw ye kunnafoni minnu di an ma Haut Conseil i ka dɔn ni o de ye a bureau national ye ale ye wuli ka jɔ baara minnu labɛn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ u bolo ka taa Mopti wala mɔgɔw taara a baaraw fana kɛra kunungo wala min bɛ bɛn i ka dɔn samedi nasarakalo tile 20,2019 Mopti mara kɔnɔ marabolo la wala o baaraw bɔra ka kɛ o cogo la a délégation na maa caman bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnyana Mufa Aidara ale bɛ a la ani ka taa se maa wɛrɛw ma olu ye wulikajɔw sabati ni ka taa Mopti mara la ka taa ni bonyaw ye ka taa olu di Haut Conseil ye dɛmɛ min ɲini ni o dɛmɛ ni o sɔrɔla teliya la joona bawo nin dama tɛ dɛmɛ dɔw taara ka kɔn nin ɲɛ wa dɛmɛ dɔw fana bɛ sira la ka o labɛn ka taa kokura minnu kɛra kunungo an bɛ dɔɔni lakali o la o la o lakali kadara kɔnɔna na Haut Conseil ye
ton bisaba ikado malo ani nyo ton bisaba malo ale ton tanduru nyo toni ye tanduru ye malo toni fana ye tanduru ye o ye o labɛn ni dalba masaka ɲɛ n'o ye ton bisaba ye ka taa n'a ye Moti marabolo la maa minnu bɛ yen n'olu déplacera ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya kɔni kɛlɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛyabaw lase u ma o gɛlɛyaw la ka taa olu tulomagoya ni nafakati ninnu ye wala i ka dɔn o tɔn ninnu di cogow la n bɛ se ka min f'i ye teliya la dɔɔnin dɔrɔn o de ye k'a fɔ min ye koro bi o la Mopti Bayangara Bankasi o bɛ o la o la u y'a labɛn cogo minnu na u y'a kɛ min ye tɔni 10 o dira ka taa Bayangara wala tɔni 10 o dira ka taa Bayangara o ne ya tɔni 4 o dira ka taa Bankasi min ye ayiwa tɔni 8 o dira ka taa ayiwa koro tɔni 8 wɛrɛ dira ka taa ayiwa Moti minnu déplacera ka na Moti yɛrɛ dugu kɔnɔ o kumana 8 dira olu fana ma n badenw nin bɛɛ lajɛlen kadara kɔnɔna na ka se ka wulikajɔw sabati u ni maa minnu ye nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Mopti yɛrɛ gouverneur ye ni o de ye général Abdoulaye Cissé ala général brigade Abdoulaye Cissé n'ale ye Mopti gouverneur kura ye wala ale de farala ni maa ninnu ka wajibi do ka ye nin ko kɛnɛ kan ka se ka taa dɛmɛ do nin baara in kɛcogo ɲuman ye ani ka taa seedeya wala baara ninnu kɛra Mopti Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ani ka taa se Haut Conseil bureau fɛn o fɛn bɛ Mopti ani ka taa se amisaru minnu bɛ yen olu ye wulikajɔba sabati nin ko la kosɛbɛ ka ko yɛrɛ ka ɲɛkun tilenna ni ka sabati ka bonya n'u ka seko an'u damayira ye wala u ye nin cérémonie ba u ye nin kɛ kunungo min kɛra Haut Conseil jabala la Mopti ye wala an bɛ a fɔ maa minnu kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ u nɔ na kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ na a bɛ taa maa ba tan ni kɔ la wala kɛlɛ kɛra sababu ye ka olu de déplacer ka bɔ u nɔ na o kumana wulikajɔ bi kɛ ka se olu mɔgɔw ma n'o de fɔ ɲɛna Bankasi bi o la Koro bi o la Bayangara bi o la wala ka se ka taa ɲɛ da o ma ka hali bi ka jigisigi kumaw fɛ u ye u bɛɛ wulikajɔ minnu na ka ɲɛsin faamaw ma wala n'u yɛrɛ bɛ boliboli fɛn o fɛn na ka se ka taa dayirali kɛ o ma ayiwa déplacer la k'a yira k'a fɔ hakili b'u la u dusukun bɛ ɲɔgɔn bolo bɛ wulikajɔw fana na ni daliba masa ka diɲɛ ye maa ba tan ani kɔ o de kɔni y'a sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ kɛlɛ ye o kumana ni tɔni 30 in a tilantilanna maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana minnu bɛ yen n'olu déplacera Mopti mara la nin baara kɛra samedi kunungo min bɛ bɛn i ka dɔn nasarakalo tile 20 ma 2019 Haut Conseil bureau national Bamako olu ye wulikajɔ kɛ ka taa Mopti Haut Conseil ka taa bolo fara ayiwa olu ka ni wulikajɔ ni cɛsiri ye walasa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na jija ani cɛsiri kɔnɔna na a faamako ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma hali bi an b'o de fɔ ni kɛlɛ ninnu kɔnɔna na Seydi Sharifu Usman Madani Haidara ale yɛrɛ b'a la ka min kɛ dogo la n'an bɛ o sɔrɔ déplacer u yɛrɛ yɔrɔ o maa de ka ca kosɛbɛ o kumana o dɛmɛw siraw fana ka ca kosɛbɛ min a yɛrɛ t'a fɛ maa ka bɔ a kalama a bɛ k'i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen fana kɛ déplacer ka wulikajɔw kɛ ka se ka dɛmɛ dɔw ɲini ka taa di u ma ani ka wulikajɔ kɛ gɛlɛya bɛ minnu kan ani maa tɔɲɔniw wala ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka olu dɛmɛ cogo minnu na o baaraw ka ca kosɛbɛ a faamako ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ segin ka na suya gwɛlɛ tigi ma o kumana yaliko ye k'a k'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ Ni jadi muso mi ba kuna yere son senta nya kuma
matifo nga haidarayo mati resoni agamiso wala halibi shirifula kunafoni ale kene ka ambi sege kana ni sanga dayna nege kanyeta anikele sanga konondo sementiale do bangwani jengene bugula ikado shirifula duba konete joy famuko nyuma dalba masaka de ambele jele mo na ya soro matumi yere son mashi kele kunti yere je abada akunti foko chegwana akunti foko musogwana wa fanda ngunde ye banabato kunde ye sabla utanshi fela koye ikado akadambele jele nye anga ye nafolo tigiyala akadambele jele nye anga ye muso tigiyala anga ye che tigiyala amba yindalba masafe famuko nyuma alakade ambele jele mo masa minge anga jeni oye le boro yoro mi ni kibi kodo ola mbade acheka jugu afamuko nyuma alakade ambele jele mo malikono ani malikoko halibi kuno foni ambita abu ndo kono amana ndega do ka min zama ka bo be keneni aw berajele klo garjega yi wuli ka jom min sabatile du alakira mode jiya nyana mina ba ani adamadiya dususuma ba cinya fo ba ani faso de nyuma jigi koro ani faso yere nyana mina ni jigi koro a Saidi Sharif Usman Madan Haidara ola amba fo Qur'ane kalambilibili bakera ufe ikado kabeni minye kalo temene nye atile muga ani kele san akalo worona konona na ba flatan ani konondo
o kuranɛ kalanba kɛra misiriba kɔnɔna na o kuranɛ kalan in kadara kɔnɔna na o kɔni ye kɔrɔfɔw caman sɛbɛkɔrɔ walawala kɛrɛnkɛrɛnyana Haidara kabiri 91 90 92 fo ka taa se 98 ma Haidara hakaja a ye wajulu daminɛ a ye min fɔ k'a yira k'a fɔ adamadenya kɔnɔna na ni jogo tɛ foyi tɛ taa wa tɔɲɔn n'o barika bonyana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sigi ni doni ye doni min ni a kan tɛ se a kɔrɔ fiyewu sabula o ɲuni bɛ na ni kankarili de ye o kumana jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ minan min kɔnɔ tɔɲɔni minan don o kumana n'i ye dɔnnibaw jateminɛ k'a sigi o minan kɔnɔ i bɛ faamaw lajɛ k'a bila o minan kɔnɔ o la a ye o kɔrɔfɔw bɔ k'o ben kuranɛ kalanni a y'o fɔ kabiri kunungo nafa foyi tɛ a la f'a k'a sɔrɔ a bɛ kalan kun min kama o kun de waliyara kuranɛ bɛ kalan ko ala ka hɛrɛ k'an ye a ka sɔrɔ anw yɛrɛ de kɛra hɛrɛ ɲɛsigibaa ye ɲɔgɔn ye kuranɛ bɛ kalan an ye ko a ka se ka garijɛgɛw dayɛlɛ fo k'a sɔrɔ an yɛrɛ dusukun kɛra ɲɔgɔn fɛ ko an ka ɲɔgɔn kanu ni hɛrɛ ye ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu haut conseil islamique du mali maa ɲɛma groupement de leaders musulmans présidentba silamɛya dɛmɛtɔn amisaru ɲɛjɛyɔrɔ a seyidu sherifu usman madani haidara a ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ k'a fɔ nin kuranɛ kalan in kɛnɛ kan ne ni e ka tulo ɲɛgɛlɛ jɔ o la kɔfɛ ni setigi ala tɔgɔ ye an sɔlilen ko an ka kira baka ni muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam an sɔlilen ko a so dingɛ sanumanw kan an sɔlilen ko a ka sahaba ɲumanw kan an b'aw fo aw minnu y'a ka baara bila ka na nin kuranɛ kalan in na kuranɛ min a kalankun ye hɛrɛ bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na ni ka balaw ɲɔni ka bɔ a kɔnɔ kuranɛ min kalankun ye ka ala wele se bɛ ala min ye ala bɛ se ka sanji hɛrɛma di nin jamana in ma cogo min na ni an ka sumanw bi ɲɛ n'an bɛ balo ala ka hɛrɛ la a kalankun fana ye dekun min bɛ jamana kan dekun dogolen tɛ bɛɛ b'a kalama a kalankun ye ka ala wele ala bɛ se ka hinɛ an na cogo min na ka nin tɔɔrɔ in bɔ an ka jamana kan ka joli bɔn jɔ an ka jamana kan o la an ka président a y'a ka baara bila n'a ka ministres ka na fara silamɛw kan nin baara in na an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn an b'a dɔn an bɛ degun min kɔnɔ bi ɲɛmɔgɔ si tɛ nin ɲini maa o maa n'ala ye ɲɛmɔgɔya dɔɔnin kalifa i ma i bɛ fɛ jamana ka hɛrɛ de sɔrɔ mɛ i tɛ fɛ tɔɔrɔ ka don jamana kɔnɔ o la an b'a fɔ a ye an faralen b'a kan ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye n'i ye dugawu k'i faso ye i y'a k'i yɛrɛ de o la an faralen b'a kan k'an seko bɛɛ kɛ jamana in a bɛ se ka lafiya cogo min na hɛrɛ bɛ don a kɔnɔ su fɛ ani tile fɛ o conseil islamique dekun min y'an balimaw sɔrɔ sisan o conseil ye labɛn kɛ ka groupe dɔw labɛn ka dɛmɛ ɲini kunfɔlɔ dɔw kɛ o bɛ se k'an balimaw tulo magɛn cogo min na o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la n'o ye réfugiés ye o conseil ye réunion kɛ an balimaw de don anw tɛ ɲininkali kɛ ni dekun ye maliyɛn sɔrɔ k'a fɔ silamɛ don wa chrétien don wa kafiri don la an bɛ ɲininkali de kɛ maliyɛn don wa ni maliyɛn don ka b'a dɛmɛ ni wajibiyara an bɛɛ kan anw minnu tɔgɔ ye maliyɛnw o labɛn kelen don an fɛ an bɛna mɔgɔ wuli o groupe fana labɛnna o bɛ taa Mopti ka taa Mopti silamɛw fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ zone dɔn jɔn ni jɔn kan ka wele ni silamɛw kan ka sigi ka kuma pour que nin ko in ala bɛ se ka yeelen jɔ a tiɲɛ kan cogo min na joli bɔn ka jɔ an ka jamana kɔnɔ o labɛn kelen don minnu fana bɛ Bamakɔ yan u y'a fɔ an ye ko gwa de b'a dɔw kunna mana ko san nana fiɲɛ wulila manaw tagara o conseil islamique wulila ka yɔrɔ ɲini Bamakɔ dɔw y'u ka étages labila ko an ka t'u lajɛ mɔgɔ minnu ni olu sera ka don a kɔnɔ an k'olu don a kɔnɔ nin kɛnɛ in kan anw ye silamɛw de an bɛ kuma silamɛya tɔgɔ de la an b'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko jamakulu fila de b'ale mantonw na n'o jamakulu fila ɲɛna jama bɛɛ bi ɲɛ mɛ n'olu fila tiɲɛna ala k'an kisi a ko jama bɛɛ bi tiɲɛ a ko o ye jeni ye a ko dɔnnibaw
ani jamana faamu mana mun bi wajibi akaramɔgɔw ka u ye min kalan n'u y'o dɔn o k'o ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u se k'o k'a la parce que min bɛ an kan a bɛ mɔgɔ caman kan dɛ mais lajarabi de don mais ala y'an jarabi ni nin ye mun na ala y'an jarabi ni nin ye mun na kuranɛ bɛ min fɔ an ye ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ mana o sɔrɔ ko dɔwɛrɛ tɛ a yɛrɛ ka kɛtaw de nɔ don o tuma na n'ala y'an jarabi n'an ka kɛtaw ye mun bɛ wajibi an kan hakilima kan an ka segin an kɔ mun tiɲɛna an k'a lajɛ k'o dilan mun ka kan ka kɛ an k'a lajɛ k'o kɛ n'o kɛra jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ kuranɛ kalan in dama tɛ fɛn ye saraka bɔ dama tɛ fɛn ye saraka bɛ bɔ hakika de kan ala anw ye ka kuranɛ kalan anw ye jɔn jurumutɔw de nka ala tuubi faralen b'a kan n'an min bɛ tɔɲɔli la an bɛ layidu d'i ma an bɔra la jamana in kisi jamana in tulo ma kɛ o tuma na n'a fɔra karamɔgɔw ni faamaw an bɛ min ɲini fanga fɛ sisan u ka jɔyɔrɔ dɔ di karamɔgɔw ma anw filɛ nin ye min bɛ anw kan président sɛgɛnnen don mais anw sɛgɛnnen b'ale ye an dɔnbaa caman bɛ yan k'a ta sɔgɔmada in nana fo ka se seli bɛna jɔ fo seli bɛna jɔ juma na mɔgɔw de bɛ aran na ne ka so min bɛna nin bɛn kan nin bɛn kan nin bɛn kan ne ko bɔ a bɛ ninnu kɔnɔ ko ne ye faama ne tɛ faama ye mais u nan'u jigi sɛmɛ an na ko karamɔgɔ don olu bolo ani faamaw bɛ se ka kuma faamaw bɛ se k'u sutura faamaw bɛ se ka u jigi tugu o de b'u se an ma fana an b'a ɲini faamaw fɛ u ka sira dɔ bila an n'u cɛ fɛn min filɛ an kan n'an y'a sɛgɛsɛgɛ fantanw ɲɛji b'a la dɛ ni fantanw tɔɲɔna yɔrɔ o yɔrɔ ala ka balaw bɛ caya ye o tuma na an bɛ min ɲini masakɛ fɛ a ka sira dɔ bila mɔgɔ minnu bɛ se an ma k'u tɔɲɔna dɔw bolo tɔɲɔlen don mais a bɛ sɔrɔ olu tɔɲɔlen tɛ mais dɔw fana tɔɲɔlen don hali ni ale yɛrɛ tɛ a ka sira dɔ yira an na mɔgɔ tɔɲɔlenw mana se an ma mɔgɔ jigitigɛlenw mana se an ma mɔgɔw mana se an ma ko binkɛriw kan an ka se ka taa ni olu ye o yɔrɔ in na u k'a tigi lajɛ n'a tɔɲɔlen don k'a bɔ tɔɲɔli kɔnɔ n'o kɛra bilahi jamana in bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana in bɛ hɛrɛ sɔrɔ tuma na an ti kuma janya an bɛ kuma surunya ka dugawu kɛ nin jamana in ye ala hɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala de b'a yɔrɔ dɔn ala ka hɛrɛ don an ka jamana in kɔnɔ banaw tɔɔrɔ ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan an b'a fɔ président ye a ye silamɛw bonya an b'a fo mais hali bi an ka to ɲɔgɔn fɛ sira in kan an ka taa a ye bonya minnu kɛ silamɛya ye a ye don minnu chômé n'u bɛ sara ka sɔrɔ mali histoire la o ma kɛ silamɛw b'o wale ɲuman dɔn a ye anw ti fitiri wale n'i y'a kɛ a ti bɔ anw kɔnɔ nka a ka jɛ n'a ye fana ni min man ɲɛ an ka jɛ k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye o de bɛ se ka jamana jɔ a ka jɛ ni o ye ni min man ɲɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ni min ɲɛna an k'aw fɔ k'aw barika da o la. an badenw nin tun ye kuranɛ kalan in baabuw ye ka se ka o kɔni sɛbɛkɔrɔ walawala aw ye faamuya caman baden de sɔrɔ nin na nin y'a sɔrɔ jamana faama ni o de ye Ibrahim Boubacar Keïta ye ale yɛrɛ sigilen don Juma misiriba la n'o ye Bagadaji a sigilen don misiriba la ye a yɛrɛ ɲɛkun tilen nana ten Coyi Hayidara jɔlen don a bɛ ka nin fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi jamana in ko caman b'a la dɛ nka ni k'i b'a ko jubaju ta k'a dingɛ segin a bɛ taa bɔ fɛn min kan o ye tɔɲɔni de o tuma na hali bi a ka lajɛ tɔɲɔni minan min ni o bɛ ɲini kana fa ka se a kɛnfɛn na o tuma na k'a lajɛ walasa minan bɛ se ka langoloya cogo min a ka fɔ min ma ko yafa ɲini ala fɛ damakɛɲɛni fandaw ka hakɛ dili o ma o tuma na o minan ka se a kɛnfɛn na laɲini ye o ye ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an badenw o tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn an karamɔgɔ a Seyidu Sharifu Usman Madani Hayidara a ye walanda di walanda min ni ne ni e ani lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka o lamɛn nafa belebeleba bɛ a la o nafa ye jumɛn ye wa ka hadamaden tɔɲɔ jamana in bɛ o minan kɔnɔ wa ka taa bɛn maa dɔ kan k'o fana tɔɲɔ ko o fa nani ko o ba nani ko o buruja k'i bi o lebu k'i b'o danbe tiɲɛ ka bɛn a kan k'a tɔɲɔ i bɛ taa laban min na o fana dogolen tɛ dɛ
jamana in mana jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ wali kele faamaw mana fandaw tɔɲɔ wali kele dɔnnibaw mana u ka kalandenw tɔɲɔ ni tiɲɛ fɔbaliya ye n badenw a bɛ taa laban min na o kuma na dakuru ɲɛ kelen ne ni e ka jɛ ka Sherifu Usman Madani Haidara lamɛn a bɛna min fɔ an ye o kun kan. An tɛna foyi fɔ a ye an ye min fɔ ka kɔrɔkɔ sabali ani ala wele a kana jɔn ala wele ninnu na o de an se yan bi ni a ka ala welew tɛ an ye kɔ minnu tigɛ o ba ka dun nka ala y'an sen jɔ a tinti kan mana hali bi min b'aw bolo o ye ala weleli de ye ala wele wɛrɛ tɛ dɛ maa o maa ko i ɲɛ ti dan kan nin diinɛ in sira kan a bɛ ala wele de ala ka balawu jinga tigi ka min ti wuli fiyewu a bɛ minɛ dɛ kunna sini nɛninikɛla ninnu ka ɲɛmɔgɔba min yɛrɛ y'u ka ɲɛmɔgɔba ye a n'a ka mɔgɔw dala ɲɔgɔn na ya ka na yafa ɲini a ye baara minnu kɛ u bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ fana minnu bɛ ka u bila la olu ka sira kan a y'olu fɔ bɛɛ n'a ka réseau sira de don minnu b'u bila la u da sera o caman ma u y'a fɔ komi ale nana yafa ɲini bi kɔfɛ n bɛna ale lamɛn a bɛ min fɔ n ko a ma nɔ n'a sɔrɔla i sɛgɛnna de i bɛ se k'a dabila n ko nka n'i sɛgɛnnen tɛ k'a fɛ n ko e y'a fɔ k'a Haidara to cogo min na i nana dɔ faralen sɔrɔ o kan n ko bɔn ne bɛ ala deli de a kana nin jɔ fiyewu minnu b'aw bila a la ani a yɛrɛw a k'a bɛɛ jateminɛ ala bolo ka taa yanni waati dɔ cɛ n'a kɛra cogo min na n ko a yɛrɛ b'o lakale a yɛrɛ ye n ko mɛ ne kɔni t'a ɲini fiyewu k'a dabila ne bɛ fɛ i ka dɔ fara a kan a ko ale kɔni y'a dabila a ko ale bɛna min fɔ min n'o fana mɛn n ko bɔn o kɔni n'i sɛgɛnnen don o y'o de ye n'o tɛ n'i ma sɛgɛn tɛmɛ n'a ye o bɔtɔ n y'a dɔn alikadi y'a dɔn ale bɛ diɲɛ bɛɛ dɔn kelen b'u la ale kuma n'o fɛ o ko ko e bɛ ne dɔn dɛ a ko e tɛ maliyɛn ye o e bɛ bɔ nin jamana in na ne b'e dɔn kojugu a y'a tɔgɔ fɔ a ye alors mais u dɔnni ko tɛ olu yɛrɛ ko tɛ a fɔ kun ye dɔrɔn ninnu ye fitininw de ye o belebelew de bɛ ji jukɔrɔ kumana ni a ye ala wele ala min b'an bɛɛ da dɔn ala min b'an kelen kelen dɔn a b'an da dɔn min bi kɛ o ala b'a kalama a ye kuma o ala fɛ dɔrɔn n kalen na ala la cɛ tɛ ninnu na muso tɛ ninnu na yanni a sa kuma cɛ ko a bɛ dumuni sɔrɔ a yɛrɛ ye ala t'i sɔn fiyewu a ye ala wele dɔrɔn n bɛ sigi fanga na tɛ dɛ hali i balo i b'a ɲini i t'a sɔrɔ fo n'a sɔrɔla anw de ye tɔɲɔli kɛ fo n'a sɔrɔla anw de ye tɔɲɔli kɛ a ye ala wele dɔrɔn ne dalen bɛ fɛn o fɛn na masa in don a y'a wele n tɛ fɔ a ye mɛ a ye sabali ala sago parce que ni i ni mɔgɔ kɛlɛla n'a y'i ka duloki fara mɔnɛ min minɛ yan mɛ i bɛ se k'i mɔnɛ bɔ n'i y'a yɛrɛ ka duloki fara mɛ duloki tɛ maa min gana don kuma na i bɛ ala de wele salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ala ka faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ko dɔn n'a faamu tigi dusukun min ni a bɛ tiɲɛ nɔfɛ nin b'i bɔ nin kan k'i bɔ fana nin kɔfɛ kunnandiw hali n'a sɔrɔ e t'a fɛ ka kɛ silamɛ ye fiyewu adamaden ma tɔɲɔni ka dugawu bɛ jaabi dɛ i kɔlɔsi i kɔlɔsi ka laban k'a fɔ i ye k'i k'i kɔlɔsi yanni Haidara ka kuma Mali yɛrɛ i bi o Mali min kɔnɔ i ye Mali min jamana kɔnɔden ye o yɛrɛ wasara kabiri kunungo Haidara ye nin de ye k'a bɛ ka na Mali kɔnɔ a ye nin de kasi faamaw dɔnnibaw a kumana o cogo de la Haidara ka kuma bɛɛ dɔnnibaw a ye tiɲɛ fɔ ala ka danfɛnw ye
faamaw a y'aw tile a ye tɔɲɔni dabila o tuma na dutigi k'a ka duden mara ka ɲɛ danbe ni hɔrɔnya ka sinsin du kɔnɔ a fɔ jɔnni y'o fɔ b'a ye dɔnnibaa tɛ karisa tɔɲɔna an kana setigi lajɛ an kana sentan lajɛ dɛ karisa ta ye tiɲɛ ye an k'a ka tiɲɛ segin a ma faamaw o ye aw jɔyɔrɔ ye n'a kɛra ko kiiri tigɛra cɛ 2,000,000 minɛ i k'o kuru k'o d'i ma n ka nkalon o kɛ tiɲɛ ye a labanna min na bi o dogolen tan si la nka an ka segin an kɔ minɛn dɔ bɛ jɛngɛ nka kɔnɔfɛn bɛɛ tɛ bɔn dɛ an ka segin an kɔ jamana in solution filɛ nin ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o la an ka se n'u kamara ma ka dɔɔnin fɔ an ye an ka labanna ko kura nin kana nin karamɔgɔkɛba in ka kumakanw di aw ma dɔnnibaw Haidara nana kira joyoro fadinen Haidara nana kira joyoro fadinen Haidara nana kira joyoro fa madani dengan nana kira joyoro fa bani nana kira joyoro fa basita ulode ala iye joyoro fa bani nana kira joyoro fa makoroba ulode iye jigilufa ajara furu chanebi bani wele tanti fatuma furu chanebi elema aisha furu chanebi bani wele tanti alima furu chanebi bani wele ini chaina kira tofa koni bolo funu na bidati giluku mama do dina jigi kira na koluye alini kira tedugu kolo kambi kira bona ubi dugu kolo kambi ni dina bina kira kofe ambi mama du bona ubi wani dina injo dina ko iye kira joyoro fa wili kajoula edenana wili kajoluke chokomi dina bijoni tinye kumauye edenana wili kajoluke chokomi dina bijoni nyogon kanunu ye dina bina lebu kolongono ayiwa an bɛ segin ka na kokura sirefula kunnafoni ale kɛnɛ ka la voix des citoyens 95.7 Bamako Kalabankɔrɔ ADKN 30 mètres goudron da la te coyi e min kɛmɛ ka lamɛn nin sangaden na ni nisɔndiyalen don hali bi ka nisɔndiya fara nisɔndiya kan an karamɔgɔ Aseyidi Sharifu Usman Madani Haidara yani an ka don o babu in kɔnɔ i ka dɔn min ye agence Sherifula de voyage ale ye a ka taamadenw ta ni ka taa n'u ye o kuma na taamaden kunfɔlɔw kɔni olu wulila i ka dɔn ni ne ma fili fiyewu kunungo olu wulila ni ne ma fili o kuma na min ye taamaden kungalew ye olu kɔni wulila agence Sherifula de voyage fɛ ni ka taa o ɲɛda Maka Medine Mina Arafa Musdalifa n badi ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o kuma na ka taa min ye silamɛya jɔsen 5nan baaraw timɛni ka se ka taa o kɔni timɛ i ka dɔn Makan jamana kan Medine jamana kan o kuma na nin ye bato sira ye ni ala y'a nɔgɔya maa min ye an b'a ɲini ala sɔnna o taala fɛ ala ka a labi an ni bɛɛ lajɛlen ye agence Sherifula de voyage min dɔn bɛ n'a ka hiji yɛrɛ ɲɛdɔn ye min dɔn bɛ n'a ka maa bɛrɛ n'a ka maa tɔbɔtɔli ye o kuma na o ye o baaraw kɔni bolo da n'ala sɔnna taala ka diɲɛ ye o kuma na i b'a ye san o san ni maa 1000 taara ɲinan san wɛrɛ a bɛ kɛ maa 1500 ye o kɔta a bɛ dafa maa 2000 la a bɛ ten ka taa o kuma na i b'a ye ɲinan k'a fɔ ni a kɛra maa 2000 ye san wɛrɛ a bɛ kɛ maa 2500 ye kɔrɔ ye mun ye baara yɛrɛ ɲɛdɔn na tɔbɔtɔli ani baara yɛrɛ ka se ka ala ɲɛsiranya siraw ani a duwawu jaabi siraw ani a magoɲɛ siraw ka bɛɛ lajɛlen kɔni jira i la ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔ b'a jira k'a fɔ Aliyu Sidibe a n'a ka jama taa ni ka segin ko ɲuman ni hijiden kelen o kelen an ye agence min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana agence Sherifula de voyage ani ka taa fara agence tɔ bɛɛ lajɛlen ka taa ni ka segin ko ɲuman ala k'o kɛ ka hiji bɛɛ lajɛlen labɛn
hijidenw ka kunbeli dɔ senfɛ i ka dɔ san 2012 o kɛra i ka dɔ Sigaso o kumana an karamɔgɔ Aseyidi Sharifu Usmani Marani Haidara a ye to o kɛnɛ in de ka ye ni ka wele da ka ɲɛsin a ka kuma kɔrɔ dɔ ma o ye jumɛn ye k'a yira dɔnnibaaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana diinɛ ɲɛmaw ni Ala y'i bonya ni diinɛ ɲɛmaya ye i sen bɔ i ka dɔ politiki jɔyɔrɔ ɲini na a bi min tiɲɛ a t'o dilan o kumana an ka jɛ k'o kɔrɔfɔ in lamɛn dɛ. ne yɛrɛ ma nin fɔ yɛrɛ koyi ne ko Ala ye minnu bonya n'u jurumu ye k'a fɔ n ye silamɛya ɲɛmaaya bonya da ka mɔgɔw b'i bonya k'i ye silamɛya maaba ye i n'i jurumu Ala y'i sutura k'i bonya u kan n ko Ala ye gɔmɛ min d'a ma chaise min d'a ma an ka to o kan an kana ɲɛ bɔ politiki mɔgɔw sigiyɔrɔ nɔfɛ k'a fɔ an yɛrɛ bɛ kɛ faama ye walima fɔ an ka nɔmɛ ka kɛ nin ye ko silamɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛ man ka bɔ o fɛ Ala ye chaise min d'a ma an ka kun n'a ye ani silamɛw kana politiki kɛ kuma siya kelen don a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw a y'a sen bɔ nin ko in na sabu a sen don ni Ala a bɛ min tiɲɛ a t'o ɲɛ coup d'état kɛra yan u ye ministre bɛɛ minɛ k'u don kaso la Kati a fɔra an ye k'u bɛ lahalaya min na k'u minɛ cogo man ɲi an taara Aya nɔfɛ sɔrɔsikɛ nɔfɛ an ko an y'a mɛn ministrew b'i bolo u minɛ cogo man ɲi an nana i yɔrɔ la k'a lajɛ u ka bɔ minɛ cogo juguya la a ko an ma a ko ale yɛrɛ t'a bɛɛ kalama a ko nka a bɛna ɲɛɲini ni Ala sɔnna a b'a seko k'a la an ko a ma o t'a ɲɛ dɛ an ka taa an yɛrɛ ka taa ɲɛ da u kan a ko an ma a ko a bɛ sabali sini a kana sini an nana a ye sɔrɔdasiw danga ka taa an ka minisiri minɛnenw jira an na an ye ɲɔgɔn fo an ko a bɛ lahalaya jumɛn na yan u ko tiɲɛna jabbar تلك الأيام نداولها بين الناس Kobiba ni Ala kama kɛ jɔn b'a ye an taara an ka maaba ninnu dɔgɔyalen lajɛ an ko mun b'a tɔɔrɔ yan u ko tiɲɛna an bɛna cogo kun man ɲi parce que an mɔgɔ damadɔ tun bɛ so kelen kɔnɔ wa an bɛ si dugu ma nka bi u ye yɔrɔ di an ma k'an bila yɔrɔ la ko an yɛrɛ k'an kun don so kɔnɔ k'a lajɛ an ma sɔn o ma u ko liw b'an bolo yan o t'an dɔw bolo an ka so ko nka an bɛ min fɛ a y'a ɲini u fɛ an ka taa an ka so an ka bɔ yan ka ɲi anw b'an ka so fɛ n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye an seginna ka na cɛ yɔrɔ la ka n'a fɔ a ye a tiɲɛna an bɛ min fɛ dɛ mɔgɔ ninnu bila a ko an ma n y'a mɛn n t'aw sɔsɔ foyi la mɛ n bi a bilali daminɛ bi o yɔrɔ la a ye mɔgɔ 3 bila o wulada kelen a ko jatenin dɔw bɛ yen n b'o kɛ n'o banna n bɛ layidu d'a ma n b'a bɛɛ bila o dugujɛ a y'a bɛɛ bila alors a y'an bonya wa a m'an bonya mɛ a y'an bonya ni titiri jumɛn ye silamɛya tɔgɔ tɛ n'i ye bololankolo nalen mugutigi fɛ yen ko nin bila a ye mɔgɔ min minɛ k'a bila i b'a dɔn de ko a b'a yɛrɛ kalama Mali yɛrɛ sigi bɛ kan min kan a b'o dɔn a b'a dɔn diinɛtigi bonyalen don jamana in kɔnɔ yan maa o maa b'i yɛrɛ dɔn n'i b'i yɛrɛ kalama alors mais n'i bɔra diinɛtigiya place la
ka don politique la ni donna politique la ka ba jugu ni yi bi buila o kuma na nyaga mena e se ga kuma chugo almamiu dina nyemoko lolu nye bora politique fe na nyamina do mena e se ga kuma blede parce que jugu be la ka ba o de la neko dina nyemoko ku se boni ngoina ala yoro mi no ya nyanga twi anga politique mo twi o ka tafe ni mi ti be anga dina ma no sero ma ango fu o de tara kene bolo ko muno fora ko ka jamana to kafiru bolo ma ju arajo dele la anti buanda ngao ay min ka dia fo segi bike ka to ala de tala o kuma na muyeni mbese ama jogo mbadenw ne hakili la ni ngo imbe wasake esike dina nyamo aya sembo politiki la silame kana politiki ke o tede nga aw minum be ni dalba masaye aw bonye kwa ye dina nyama ye aya sembo politiki la o kama ni awulila jiyama dongodo ko abse ka chien min fo famaw ye o foda kadi o foyoro kadi aw wasalembe o folila nga ni eyira to kuna minenina ni kini ko kuma fora jiyama dongodo e wasamandi blede ala ka famu ko nyumande amma Sharif Usman Madani Haidara fleli nyami bi on bolo e bolo ani fleli nyami bi on bolo kelente iye fen fo iko dina nyama una ma sembo politique la abinaye awati dumaja ande 2012 ka se sama yeni fo ayera dere fo kata se bi ni ko politique mo ma wali kele famo ma ko dina nyama ka ba che silamo yera ya ntoro nko na che dina nyama ko yera ya ntoro parce que o mason fiew ka Haidara lame wa obini lame ala ka to ki lamo ka son jamana nga here anaka basigi kamo afamu ko nyuma ala ka dambele jelemo ala ka chie deme ala kan ka deme bayi wala ambi segi ni yoroni na ka fo shirifula kuna foni keneka amisaru aw ye bara minunke amisaru aw ka baro bi nyafo wa ani nyafoli ka kan sabla akera di muna amba fo aw de balaka nan jema dungodu o kuma na akara ma ko akana ma jabi aye barake aw de balaka lagushi dungodu akara ma ko akana kofle ayaka barake wanna ye barake dum afoba yi awde ye ko nebo fodere amsaru awniche nga donna tawla kada nye kaseka mawele kana kena ngaya amsaru comité wula sous section na kaseka mo wele kana kena ngaya anu kaseka masala wala amsaru be baraba mununa minun bolo dale dolo kaseka lakali mimbi ufe otro puselaw kata di mbollaw doni nyunaw gardien wulu dama farale nyonga kani hospital hake njo kani kalanso hake njo kabako ina dala kala tade chie wala amis segi kana no kamarama aka amsaru aku korinye doni nga soraka na ka barakelo ngono ka dolla kaluye kuma tigi karabenta do anisaru bi baramina anisaru kubake alakama sabu owi shirifike mingo shirifike madinya nyini anisaru bi baramina ala kubake alakama abe shirifike mingo shirifike madinya nyini anisaru bi baramina ala kubake alakama abe shirifike mingo shirifike madinya nyini
anisaru bi baramina ala kubake ala kama abe sirifike mingo sirifike madiye yini Ogo chama follow la chama de la chama soro la ala kula lula abe sirifike mingo Mogo chama follow la togo de la togo soro la ala kula lula abe bele mingo Mogo chama follow la wari de la kawari nyini ala kula lula abe sirifike mingo Panga ala do kasira ala nye kasoro kakoke ala kama Haidara yokuma mfawe Auyo wale ade Auye kala sojo tinye kono akashaji ubela Komoko uku katine nyanyini kado uti sarabada Au bisara mini anisaru masara ninola ala kuboke ala yosa Abi wajulu mina domodo chogo mi mogo ubi kanade Au bisara mini anisaru masara ninola ala anjoke ala yosa Aye dogo toro so mi jotinye na maliba sila me ube tobola de Au bisara mini anisaru masara ninola ala kuboke ala yosa Misiri bele bele mi jora tinye be sila me utun tobola de Johnny ofina se awe anisaru masara ninola ala anjoke ala yosa Aya shirifi udu bonye tinye na ka shirifi uvaleri jira Au bisara mini anisaru masara ninola ala anjoke ala yosa Nikebali agetumi bali nenu fana na tinye kono Kabini aukara moko dona tinye na nebo fawede Bani madoni dowere ako koka ke alaisa Bani madoni dowere beya do kaba fo alaisa Na utubura bani nofe kake ala kama jondo Kute kaba kwele makoroba ubo fawunyede Kami baby tubu Allah jainya mogo nove No ukera Allah kama barakela ayota ukara mogola Ngami mifawunya na anisaru nena nubarikada Alukaga kafe ufenge aukara mogo pani ala Awe chamake aneba lubarikada Ngafe fila bitinye na atato nubo fawede Umanogo watinye na nganumba fawede Mogo mimba feka koba jujo mogo ukabwinu ma Nimi chesiri wala iko ibi malu ala Bari ni tesera domodo fade njugu na eleila Wali mamogo mifora koba kela ko watinye kono Niko kibo la dege jaka ko ini nyani tiba Ni teserade afade njugu na eleila Anisaru ya mifleni beba dogo ni te kukuraye Anisaru de kira deme silama ya barawula Ni aunana na utugura bani nofe Kira modinge nyuma ingo neba fo auni bara Follow Anisaru ani awufana awu baby sira kelenga Bari oluma jugu mange follow Anisaru ye numandege Oluma fitina wili abada wa uye nyali dege Awu nana ka osira kelenga jaga ka tukubani nove Okoso Anisaru were minu nana tinye na olu deserade Kadamu kelenega olu nana ni tinye nide Ayajija Anisaru akana ni zira langolo nyade Aga mimi fawuye Niye mogo kanu tunya kono aniya sago beke Ibijija kado femi mandi atila mogo Node ika bonye mifle atina fasori ka bonye dela Ambeba kalama sherifu mawari kofaunye Bani mawari nyina ufe Amasanu nyini aufe Ako anga jija silama ya la anga ala donde ala Ako kanga jija ke wale nyuma na koka ala donde Ode kadi bani ala ako ni fenchamanyi
akaka anisaru chekele mana e fawo fanfe ijogo kaka kikakara mogo kuna wolo sigidawula naba fobi dinya kono anisaru e kaka singi jugu ye jasiri fike mo faunye de kaka mogo to no kamara itlala peu barabana abifoni ma ko disikuru peu afamu ko nyuma alakade ambele jelemo nga kuru mana fa chogo wo chogo anu fo okanga do yoro soro ola mbadeum alaka chinye de me kanga de me bayi sanji koro boli ye chinye ndi njo fanga so dulo ke ndanya do ninde kumbo ni te kumbo ni ya faranyonga abi wolo kumba kelena hada made mai yeredi okmana asayidi sharifu usman madani haidara kabiri kunungo fobi ako amsaru aya chesiri abi munge desebato udemenina abi munge fanda ne fala uladonina abi munge ka afaso indeme ako jientito wa jien kono fentito nga ake walo ne yedugo kolo inga foka tase amileke doma jekulu do temena ya wali kele che do temena ya nga nebi joro fendola oye muni mali deun mali gouvernement famau population donka ja asabalite don mi tariku bina sabe sharifu usman madani haidara ka o don de tariku bina kashi sabla amake akedo mali deun aya jija wallahi ladege yorobi mali de bolo ladege yorobi farafin de bolo ladege yorobi islamo bolo ladege yorobi faso jola bolo ladege yorobi faso de nyuma bolo aw de be wuli ka boya kata Bob Marley ka anniversaire la fo o bange jamana no fatu jamana ka aw de be wuli ka boya ko Senghor aw de be wuli ka boya ko Bill Clinton o Senghor bonaw o Bill Clinton bonaw o Nazara Tlobilon ulu ka fama baw de bala ka wuli jiyama dongo do obita ulu mununga dongelaw wali kilo ka fangala maw segere wali kilo ka doni ba kalamba o segere ulu fama ulu fana nu ka karavatu unu joyoro baw unu ka fama ya ulu fana bina mali kono kulu binu nyada joninga asayidi sharifu usman madani haidara okmana farafinde kumbita inyada farajadem do fatule ka barake no ka tuwa jamana na o tubabu yero ka maba wulila be kanu nyada au ka bilibili baka mali kono bangone jangina bugula afo commencer à 15 nasa mali de ne hakilla waso robi aw bolo de ja faraje kote farafingote abi min bolo be yo yesa amsaru aw ye bara minge akara mugo ye min do asingoro dogotoro so bilibili ba jora bangoni jangina bugula nanga mako centre de santé sherifula o min jora milliard kele ana kungan fena milliard kele ani million keme chama na o dogotoro so o jora amsaru aw madda oma sandugu koloka aw labano kokura ka dogotoro so bilibili ba jo san amsaru abi chogoti ay mone bo akara mogola ko banabato kana to desela ko dogotoro so ko desela sandugu kolo kamile sa amsaru aw sababu fana amsaru ye wuli ka joke ka dogotoro so bilibili bajo ana kono minen daka bana kono minen ko sanal fana na lamini ulu fana kana to dogotoro so ko ndanyana fana amsaru sababu tamanindu dogotoro so belebele bajora tamani ka kona minu subhanallahi manshin nke ala tamanindu koloka ko tamani foloka mabla fali wotoro ka kiwi segu segere wali kele bara wali segere okuma nogo chama ngumbe fatu asiraka nga amsaru aye wili ka jow kebi dogotoro so be tamani
nyono dɔgɔtɔrɔso bɛ yen bi ala ni amisaru sababu mpɛsoba dɔgɔtɔrɔso bɛ yen bi ala ni amisaru sababu o kumana kucala dɔgɔtɔrɔso bɛ yen bi ala ni amisaru sababu o kumana fo ka taa se togolonba ma dɔgɔtɔrɔso bɛ yen bi ala ni amisaru sababu ne ko nin bɛɛ lajɛlen na kari compagnie de transport n'an k'a ma ko Sherifula voyage kari compagnie de transport Sherifula voyage Sherifula transport kari dakabana climatisele ma ladamunenw chauffeur ɲɛnamaw paranti ɲumanw ninnu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a n'a télévision dakabana kilimu la hawla wala quwwata illa kabako amisaru a ye baara kɛ dɛ o compagnie kariw bɛ yen bi o tɛmɛnen kɔ o labanna ka agence Sherifula ka maaw dɔnni ka taa n'o ye hiji la san wɛrɛ t'a la k'o nɔgɔya n ye o tɛmɛnen kɔ ka banki so jɔ n'an k'a ma ko afim amisaru aw ye nin kɛ dɛ maa ba yirika o de bɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen na baara kɔnɔ min bɛ ka laban k'u ka denbayaw balo ka tele so jɔ n'an k'a ma ko tele Sherifula arajo sow bɛ mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ amisaru aw tɔgɔ la k'a daminɛ Kayi fo ka taa Tengu amisaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ fo Kotoko aw ye arajo so jɔ a bɛɛ lajɛlen na n kumatɔ filɛ a dɔ la imprimerie ka gafebaw dilan o filɛ nin ye Bangunin Jɛngɛnɛbugu la ka laban ka kalanyɔrɔ dilan ye Kokura kalanyɔrɔw la ɲɛma Sadu Zi Waza o filɛ nin ye Bangunin Jɛngɛnɛbugu la o ma da o ma ka boulangerie dilan ko burugo ndanya kana to ana o boulangerie filɛ nin ye Bangunin Jɛngɛnɛbugu la ka pâtisserie dilan gâteau bɛ dilan yɔrɔ min na ekɔlisow jɔn bɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ lycéew olu baaraw banna ka ban amisaru aw ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ a fɔ ji forage Bamako ji ko kabako dɔn dɛ ji forage hakɛ min seginna danta la a ka ca n'i ko 10 a ka ca n'o ye n'i ko 20 a ka ca n'o ye sabula e bɛ Bamako ta de dɔn Kucala ta fɔra e ye wa ne ko San ta fɔra e ye wa ne ko Ɲɔnɔ ta fɔra e ye wa ne ko Moti ta lakala e ye o kumana Kayikaw ta lakala e ye o kumana a ka ca ninnu caman baden de bɛ nka waati koro kama ani kuma lasurunya kama a Seyidu Sharifu Usman Madani Haidara o y'a kɛ kuma min na mois de la solidarité pareil ye o kɔrɔ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni adamadenya tɔbɔtɔli kalo n'an k'a ma ko mois de la solidarité a kɛko 23 23e édition u ye Sharifu Usman Madani Haidara de kɛ a parrain national ye o kuma na a defa Mali kɔnɔ madenw 2017 o 2017 in na k'a daminɛ Kayi fo ka taa Tengu Kidali ma sadiri ɲɔ ni malo donna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka n'an k'a bɛna bɛɛ musakaw ta ye kelen kelen waati korona dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn musaka min donna a la Bamakokaw ye musaka min don Bamako musaka min donna a la dɔrɔn parce que a kɛra diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ nka Bamako dɔrɔn musaka min donna a la a taar'i jɔ miliyɔn kɛmɛ ni 36 miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn 36 ani 25,000 ani 200 ani dɔrɔmɛ 12 o de donna mois de la solidarité Bamako ta in na ya ka organiser Mali kɔnɔ ya nin bɔra amisaruw de kunna Haidara n'a ka kalandenw a ma bɔ Mali gouvernement kunna u ka papaga u ka tanga u ka kɔpɔrɔ u ka kɔki o t'a la ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma tɔnbolofaraw bi fo minnu y'u seko kɛ bonyamasigiw ni dɛmɛw la ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma n badenw ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛbaa ɲuman ye o la Seyidu Sharifu Usman Madani Haidara dakuru ɲɛ kelen a ye min fɔ amisaruw ye an ka jɛ k'o lamɛn magaji ɲama de joona dɛ amisaruw o kumana ɲama joona i k'o d'a ma dakuru ɲɛ kelen fo laban jamiyatu ansaru islamiya u sara bɛ ala de kuma de don dɔrɔn ne da b'a fɔ
sino ala manga yɛrɛ ne kan ka n da de dɔrɔn bilahi ne kan ka n da de dɔrɔn y'a kɛ ala min kama o ala de b'o sɔrɔ o karamɔgɔ wasolen bi kuma bi maa t'a fɔ n taara fɛ yen moriyara ko a ma ɲɛ moriya dɔrɔmɛ tɛ ne ni maa cɛ a ye n ka wari minɛ o ti fɔ ne ma n ka juru b'a la o ti fɔ ne ma ŋunumatɔ filɛ faamaw ka biro da la ka ala n'a ka kira kuma suuli o ti fɔ ne ma la mun y'a kɛ ala nka a y'a sababu bɔ yɔrɔ jumɛn ɛl ansar aw sara bɛ ala bolo min bi yan ni min ti yan aw sara bɛ ala bolo aw karamɔgɔ de b'a di mɔgɔw ma bi mɛ a t'a bolo ja dabɛnsi ye bolo min a bɛ fɔ bolo min ma ko bolo suulilen la aw karamɔgɔ aw ma sɔn a bolo ka su a ma sɔn aw sara bɛ ala bolo aw karamɔgɔ bolo ti suuli aw ma sɔn k'a bolo ti suuli wa ala sɔnna ka jɛ ni aw ko. Ayiwa Magaji waati koroni kama an bɛ a fɔ nin kɛra tulo garijɛgɛ ye a ye nin fɔ amisaruw ye dakuru ɲɛ kelen a ko se tɛ aw ye dɔrɔn k'aw karamɔgɔ don alijinɛ na a banna a ɲɛnama ɲɔn tɛ aw tilala pewu ala ka tiɲɛ de ala kan k'a dɛmɛbaa ɲuman ye foli ni wale ɲuman dɔw k'o lase kanuba ni lafasaba bɛɛ lajɛlen ma nin sangada in na Bangoni Jɛnginɛbugu la ka foli kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ Sherifu Usumani Madani Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma hijiden minnu taara ni minnu fana bɛ labanw na ka taa yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'an fana fara taabɔw ka san wɛrɛ ɲɔntɛ ɲinan ta in kɔni korona o kumana an b'a fɔ Kulubilenni Mariam sigilen don k'a lamɛn nin waati in na Sadio Ɲagate a bɛ k'a lamɛn nin waati in na Kalabankura ka foli kɛ ka ɲɛsin Mamadi Bataki Tarawele Sokɔrɔji ne ba Tɛnɛɲini Tarawele n kɔrɔkɛ min ye Bamidu Tarawele k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn nin sangada in na Bayo Sɔnta bɛ k'an lamɛn nin wagati in na ka foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn ni lafasaba bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Modibo Fofana Ibrahimu Sakɔ nin waati in na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'an suit an ka page kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn ka tila k'u bɛɛ lajɛlen kɔni barikada Serifula kunnafoni ale kɛnɛ kan aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ k'an lasɔrɔ aw bɛ se ka ayiwa kumatigi Karabɛn ta k'ale wele 79 21 68 51 79 21 68 51 an bɛ tila ka segin a kan ko kura Sadio donc i tulo b'an na quoi ayiwa Sadio Ɲagate aw kumana i tulo b'an na baasi t'a la o tɛ baasi ye k'an b'i yɛrɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn ko an ka te n'an ka libitɔ ma se yan fɔlɔ dɛ baasi t'a la. Voilà 79 21 68 51 aw bɛ se ka an lasɔrɔ o la nin waati in na o ye Karabɛn ta ka nɛgɛjuru sira ye n'Ala sɔnna ma an bɛ a fɔ kunbɛlibolo kɔnɔ k'aw kunbɛn k'aw bɛrɛbɛrɛ Buba Kwasi Bina Sakɔ Cɛgwana ale bi an fɛ yan Magaji an b'ale fana fo k'a wale ɲuman dɔn donc ka kumaso kalifa Aruna Tarawele voilà o y'an ka DG ye donc ka baaraw suganti Yaya Sugule Suwa Gwɛlɛ Seyidina Umaru Tuma Umaru Magaji o kumana safunɛ dumani tigi o tɛ